called pont. Bienvenidos a bordo de los Bateaux Mouches. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia haciendo un recorrido por el Sena. El relato que irán escuchando les ayudará a descubrir los principales monumentos que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados en el relato. El paseo estará matizado por el paso de una serie de puentes. Venuti a bordo dei Bateaux Mouches. Grazie di aver scelto la nostra compagnia per scoprire Parigi dalla Senna. I Bateaux Mouches vi propongono di navigare attraverso Parigi e i secoli. Per orientarvi, le frecce del pannello vi indicheranno la posizione dei monumenti citati nel commento sonoro e che ritroverete. Reichtum unserer Stadt ausmachen. Die Spazierfahrt wird im Rhythmus der Brückendurchfahrten erfolgen. 欢迎各位朋友登船。感谢大家选乘我公司游船沿塞纳河游览巴黎，让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。为方便大家，电子显示箭头将指向有关景点，在发给您的全景图上也可以找到这些景点。我们将经过多座桥梁，第一座是荣军桥。Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures, the bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-russa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra e in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. Pont Alexandre III. Vor Ihnen ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Die Brücke wurde der französisch-russischen Freundschaft gewidmet. Se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. Aboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Ahora se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. De la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. Die Brücke, Pont de la Concorde, wurde während der Französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 将要经过的协和桥建于大革命期间。Où Madame de Staël complota contre Napoléon. Still to starboard, the Museum of the Legion of Honor. This is the former Salm mansion, where Madame de Staël plotted against Napoleon. Preestribor vemos el Museo de la Legión de Honor. Es en este palacete de Salm donde Madame de Staël conspirò contra Napoleon. Tribordo, il Museo della Legion d'Onore. Fu all'origine il Palazzo de Salm, costruito da Pierre Rousseau nel XVIII secolo e dove Madame de Staël complottò contro Napoleone. An Bord das Museum der Ehrenlegion. In diesem ehemaligen Hotel de Salm hatte Madame de Staël ein Komplott gegen Napoleon heraufbeschworen. 右舷是荣誉勋位博物馆，它原为萨姆公馆，是18世纪皮埃尔·胡塞所建。斯塔埃夫人曾在这里谋反拿破仑。À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du XIXe siècle. Starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art.
estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A Trebordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Bord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. Por el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A Babordo, il Palazzo del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. Ort der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 左贤是卢浮宫。从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。À Tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. Bord, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. En amont du Pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. Île de la Cité. Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. Isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. Pont Neuf. Its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. Equestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. Or, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Haute, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud... Questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle,
duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 联市法院大厦由拿破仑3世重建，院内有一座13世纪十字军时代哥特式建。 Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron... Deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlomagno. Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. Des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo square de l'Archevêché. In prossimità della sua punta si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Des Erzbistums. Flussaufwärts. 绕间新花园，它的上游一端是2战牺牲者纪念馆。 Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. Antes de la Tournelle, vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Geneviève, patrona di Parigi. Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin. Luxurious mansions are an example of classical town planning. Por la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. Bordo, l'isola San Louis, urbanizzata nel XVII secolo, sono un esempio di urbanismo classico. Backbord die Insel Ile Saint-Louis. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert weit entfernt von den Unruhen mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 前是圣维克多区，这里有浴血大学和阿拉伯世界研究院。 Fueron construidos por Le Vau. A bordo, l'isola di Saint Louis presenta una serie di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lausanne. Bord beachten Sie die herrschaftlichen Stadthäuser, die Hotels Lambert und Lausanne, die von Le Vau gebaut wurden. 我们绕经圣路易岛，从玛丽河岛向回行时，左前岛上私人公馆林立，包括 Lambert 公馆和 Lausanne 公馆。
À tribord, quartier du Marais. 加尔纳拜莱公馆等等，诸位还可以看到圣保罗教堂的拱顶和改为图书馆的军械库。 Bord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période qu'on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. To starboard, Saint-Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one can see the different styles of architecture. Inside, the organ of Couperin. Municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'hôtel de ville fut inauguré en 1882. To starboard, the Place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. Tribord, la plaza del ayuntamiento. En sus dos. A tribordo, la piazza dell'Hôtel de Ville. In origine era un porto, La Grève. Fu qui che venne creata la municipalità di Parigi, in un'epoca in cui tutto il commercio e l'approvvigionamento della città si facevano. 市政厅广场，旧时这里是一个河港、罢工港，巴黎市府就诞生在这里。当年巴黎的贸易和供给全部经过水道，市政厅于1882年启用。 A tribord, Vemos dos teatros que datan del siglo XIX. A tribordo, piazza del Châtelet. Si fronteggiano due teatri del XIX secolo. Steuerbord, Place du Châtelet. Heute befinden sich auf diesem Platz zwei Theater aus dem 19. Jahrhundert. 显是沙特赖广场和面对面的两家19世纪剧场。 Bord, la conciergerie, vestige du palais des colonnes, piliers, voûtes et ogives. To port, the Conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The Conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults and ribs. Tribord, la conserjería. Vestigio del Palacio de los Primeros Reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor. Säulen, Pfeilern, Gewölben und Spitzbögen können auch heute noch besichtigt werden. 前是看守所，这里曾是法兰西早给游人开放。 L'île de la Cité. Elle est la croisée des voies gallo-romaines. La tribu des Celtes parisis a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des... Into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta, parisí, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité había una serie de pequeñas islas que progressivamente... alla quale la tribù dei Celti parisi diede il suo nome. In passato l'isola era molto più piccola e bassa. Si trovavano ai tempi degli isolotti minori e nel corso dei secoli le sono stati progressivamente congiunti. Bord, Palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effettué de nombreux achats e ha beneficiato Arricchito in seguito con numerose acquisizioni ed ha beneficiato di importanti donazioni. Steuerbord, der Louvre. Die Werke und Sammlungen, die im Louvre ausgestellt sind, waren zunächst Schätze der verschiedenen Plünderungen. À tribord, Palais des Tuileries. Sous la Commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul... Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de flores. Bordo, il palazzo delle Tuileries. Sotto la Comune, il palazzo fu incendiato. Oggi, il pavillon de Flore è tutto ciò che rimane del palazzo delle Tuileries. Dietro, il pavillon de Marsan ospita il Museo delle Arti Decorative.
Steuerbord der Tuilerienpalast. Während der Kommune im Jahre 1871立功，巴黎公社时期杜伊勒利宫被付之一炬，如今只残留下来花神阁。它后面的马桑宫现在是装饰艺术博物馆。À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. La Plaza de la Concordia fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. A tribordo, la Piazza della Concorde, costruita nel XVIII secolo, fu la piazza reale. Concepita da Gabriel nel 1792, questa piazza era provvista di una ghigliottina. Im 18. Jahrhundert von Architekt Gabriel gestaltet. 1792 hieß dieser Platz Revolutionsplatz und Tausende von Menschen wurden hingerichtet. Ludwig Philipp ließ schließlich 1836 den Obelisken aufstellen, den Ägypten Frankreich schenkte. 前是协和广场，这是 Gabriel 于18世纪兴建的皇家广场。1792年，广场上安装了断头台。1836年，路易菲利普国王在广场中央竖起了埃及赠送法国的方尖碑。À bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de Mansart abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. The Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. Por la Explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Ardern Mansart. Bordo, Esplanade e Hôtel des Invalides. Questo palazzo attribuito al Mansart accoglie oggi il sepolcro. Befindet sich nun das Grabmal Napoleons und das Militärmuseum. Sie sind eine der beliebten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. 左前是荣军院，这里原为芒萨尔公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。荣军院新近重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。Quarter. This district is where the dancing girls danced, and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos della Conférence. Oggi, il più bel viale del mondo, è circondato da un quartiere di negozi chic, cinema e ristoranti, e animato tutta la notte. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée... Después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Bourdelle en homenaje a los franceses libres. A voi, il ponte dell'Alma e il suo zuavo. La sua statua permette ai parigini di rendersi conto del livello delle piene. Subito dopo questo ponte, a tribordo, il Museo d'Arte Moderna e la statua del Bourdelle ai francesi liberi. Pont de l'Alma. Direkt gegenüber liegt die Brücke Pont de l'Alma mit ihrem Zwaven, der es ermöglicht, den Wasserstand der Seine zu messen. 可用于观测水情。大桥过后，
右舷是现代艺术博物馆和 Bourdelle 的自由法兰西雕像。À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This three-story metallic assembly, with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. O la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de Principios de Siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. A babordo, la Tour Eiffel, concepita all'inizio del secolo dall'ingegner Gustave Eiffel per i bisogni dell'Esposizione Universale. Questa struttura metallica di 3 piani, dotata di un ingegnoso sistema di illuminazione sopravvenuto a quello ideato da Citroën nel 1925, è un trasmettitore in funzione del 1914. Backbord der Eiffelturm. Der Eiffelturm wurde zu Beginn des Jahrhunderts von Ingenieur Gustave Eiffel für die Weltausstellung gebaut. Heute ist der Eiffelturm aber zu einer der beliebtesten und am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten geworden, die gerne besucht wird. Vom obersten Stockwerk aus hat man in 310 Meter Höhe einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. 前是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年雪铁龙设计的。自1战起，铁塔一直被作为发射塔。Bord quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. Bâbord, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. Tribord, el barrio Chaillot, alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina y los Juegos de Agua. Bordo, quartiere Chaillot, la collina degli 8 musei. L'omonimo palazzo ospita i musei dell'uomo, della marina, dei monumenti francesi e del cinema. Questo quartiere è inoltre sede di numerose ambasciate e di eleganti dimore. Steuerbord, Stadtviertel Chaillot. The 70s. Bord, el Front de Seine, antiguo barrio industrial, que sufrió transformaciones profundas en el transcurso de los años 70. A babordo, il fronte della Senna. Questo ex quartiere industriale ha subito con i suoi grattacieli degli anni 70 una manatizzazione. Ort Stadtviertel Front de Seine. Dieses ehemalige Fabrikenviertel wurde in den 70er Jahren zu einem kleinen Manhattan umgestaltet. 前是塞纳河河岸区，这里曾是工业区。70年代建起了曼哈顿式的建筑。El tráfico de los barcos del servicio público comienza a declinar. El metro gana terreno. Reactivado el servicio a partir de 1949, nuestros bateaux mouches perpetúan el uso solo 350 kilómetros. Da sempre, la Senna è la palpitante arteria di Parigi. Dal 1905, l'andirivieni dei battelli pubblici mouche perpetuano l'uso della cosiddetta strada che cammina, combinando tradizione e modernità. Seguendo la valle di Normandia, il mare dista solo 350 km. Hierher ist die Seine die Verkehrsader von Paris. Und gleichzeitig modernen Bateaux mouches Nachfolger der unzähligen Flusstransportmittel geworden. Durch das normannische Tal hindurch liegt das offene Meer nur 350 Kilometer entfernt. 纳河自古以来便是巴黎的大动脉。早在1905年，由于地铁的崛起，公用船运业便日渐衰落。1949年，木式游船重又在这条流动通道上航行，将传统与现代化融为一体。塞纳河由此向西，经诺曼底到大海，只有350公里。